आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहियुद्दीन। खबरें तफसील से। AMC के शोबे इमलाक के एक क्लर्क और इंजीनियर को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के अमले ने 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रिश्वतखोर मुलाजमीन के नाम निखिल मुकुंद गायकवाड़ और शेख मोइनुद्दीन शेख नईम बताए जा रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक आधार सेंटर के लिए आर्जी तौर पर म्यूनिसिपल कारपोरेशन की मिल्कियत वाली जगह किराए पर देने के लिए इन मुलाजमीन ने दरखास्त गुजार से 15,000 रुपये रिश्वत तलब की थी, मगर दरखास्त गुजार रिश्वत देना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से राब्ता कायम किया, जिसके बाद ACP की इंस्पेक्टर दीपाली निकम ने अपने माविनीन के साथ म्यूनिसिपल कारपोरेशन दफ्तर में जाल बिछाया और DSP मारुति पंडित की रहनुमाई में PI दीपाली निकम, पुलिस नायक भीमराव जोड़े, सुनील पाटिल, अशोक नागरगुजे, दत्ता होरकटे, चंद्रकांत शिंदे और चांगदेव पाटिल ने अंजाम दी है। फारोला से करीब न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत पाइप डालते वक्त पुरानी पाइपलाइन का एयर वॉल्व फूट गया, जिसकी वजह से हजारों गैलन पानी यूं ही बहकर सड़क पर जाय हो गया और शहर का पानी फराहमी निज़ाम दरहम बरहम हो गया। नाजरीन, जायकवाड़ी डैम में पानी का इत्मीनान बख्श जखीरा मौजूद है, इसलिए शहर में किसी भी मकाम पर पानी की तखफीफ नहीं की जाएगी। इस तरह का ऐलान गुज़िश्ता रोज ही म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने किया, मगर किसी न किसी बहाने आए दिन शहर में पानी फराहमी का निज़ाम मुतासिर हो ही जाता है और शहरियान को 5 दिन के वक्फे से मिलने वाला पानी 7 और 8-8 दिन के वक्फे से मिलने लगता है। गुज़िश्ता शाम एक बार फिर फारोला से करीब 1200 मिलीमीटर वाली पाइपलाइन का एयर वाल्व फूट गया, जिसकी वजह से शहरियान के हिस्से का लाखों गैलन पानी बहकर यूं ही ज़ाय हो गया और शहरियान पानी से महरूम रह गए। गो के जंगी पैमाने पर इस वाल्व की मरम्मत कर दी गई और वाटर सप्लाई बहाल कर दी गई है। इसके बावजूद हालात मामूल पर आने में मजीद 2 दिन लग जाएंगे। दो समाज में नफरत फैलाने वाले और बिगाड़ पैदा करने वाले पैगामात सोशल मीडिया पर हरगिज़ न डाले जाएं, क्योंकि सोशल मीडिया पर पुलिस की कड़ी नज़र है और ऐसा करने वालों को हरगिज़ बख्शा नहीं जाएगा। ये इंतबाह रूरल पुलिस सुपरिंटेंडेंट मनीष कलवानिया ने दिया। आता आपण बघतोय की जिल्ह्यात भरपूर जे तरुण युवक आहे ते स्टेटस शेअर करत आहे आणि काही वेळा असे स्टेटस जे आहे ते दुसरे समाजाची भावना दुखावतात। अशा प्रकारचे प्रक्षोभक स्टेटस ठेवण्या अपेक्षित नाही आहे आणि जर तुम्ही ठेवले तर सायबर पोलीस स्टेशन मार्फत किंवा इतर सोर्सेस मार्फत आम्हाला माहिती भेटते त्याची आणि त्याच्यामध्ये IPC चे कलम 153 कलम 295 या अंतर्गत गुन्हा दाखल होतो। याच्यामध्ये 3 वर्षाची शिक्षाची तरतूद आहे। अशा प्रकारचे आम्ही भरपूर गुन्हे दाखल केलेले पण आहे आणि आता पण सायबर पोलीस स्टेशनकडून आम्हाला माहिती भेटते आणि गुन्हा दाखल करतोय। त्यामुळे मी तुम्हाला आवाहन करतो की अशा कोणताही प्रकारचे स्टेटस ठेवू नका। स्टेटस ज्या ग्रुपमध्ये फिरतोय त्याच्या ॲडमिन आणि स्टेटस ठेवणारा व्यक्ती दोन्ही याच्यामध्ये जबाबदार आहे आणि दोघांवर गुन्हे दाखल होतील। त्यामुळे असं काही स्टेटस तुम्ही ठेवू नका। तालुका पैठन के 6 मेडिकल ऑफिसर्स ने मेडिकल सुपरवाइजर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। पैठन के तालुका हेल्थ ऑफिसर के दफ्तर के सुपरवाइजर और तालुके के प्राइमरी हेल्थ सेंटरों के मेडिकल अफसरान के बीच इंतजामी उमूर की सतह पर जारी तनाव और खलिश उस वक्त उजागर हो गई जब मेडिकल अफसरान ने सुपरवाइजर पर इल्ज़ाम आयद किया कि सुपरवाइजर शोबे सेहत की बदनामी करते हुए इस तरह के फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। इस मामले को लेकर मेडिकल अफसरान ने गुज़िश्ता मंगल को पैठन पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने सुपरवाइजर परिवेक्षक के खिलाफ NC केस दाखिल किया है। दूसरी जानिब तालुके के मेडिकल अफसरान की कानून के खिलाफ कारगुजारियों और बेज़ाब्तगियों की रिपोर्ट आला अफसरान को देने के सबब खुसूमत भरी कार्रवाई के तहत इन मेडिकल अफसरान ने उन्हें निशाना बनाया है। इस तरह का खुलासा सुपरवाइजर ने किया है। ताहम इस तरह के बदनाम करने के फुटेज वायरल करने से उनकी तौहीन और तज़हीक हुई है। इस तरह का इजहार करते हुए मज़ाफ़ात नांदुर के PSC मेडिकल ऑफिसर ने पर्यवेक्षक अनिल मगर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। अर्जी पर दीगर मराकिज़ के मेडिकल अफसरान सचिन अवसरमल, गणेश मैनवाड़, भूषण आगाज, अनिल जोशी, सुरेश घुले, आशा टोपाले व दीगर के दस्तखत सब्त हैं।
बी सरकार नका देऊ न गोळ्या, ते मला सांगितलं होतं मागच. हां काय असं म्हणले का? भारतीय जनता पार्टी के यौम तासीस पर एक तस्वीरी नुमाइश क्रांति चौक इलाके में मुनक़िद की गई. इस एग्जीबिशन में बीजेपी के अब तक के सभी कौमी सुदूर, रियासती सुदूर और शहर औरंगाबाद के सुदूर की तस्वीर में तफसीलात शामिल की गईं. इस मौके पर रियासती सदर अतुल सावे, रियासती सेक्रेटरी संजय केनीकर, शहर सदर शिरीष बोराळकर समेत दीगर ओहदेदारान और वर्कर्स भी मौजूद थे. आज भारतीय जनता पार्टीचा 43वा स्थापना दिवस आहे. या स्थापना दिनी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेशाचे अध्यक्ष आणि संभाजीनगर जिल्ह्याचे अध्यक्ष हे कोण कोण होऊन गेले याचा एक लेखाजोखा हा प्रदर्शनामध्ये आम्ही मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. कोरोना टेस्टिंग में इजाफा किया जाए और सभी हेल्थ सेंटर्स पर स्क्रीनिंग की जाए, ये हिदायत म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी मेडिकल ऑफिसर्स और लेबोरेटरी टेक्नीशियंस को दी. वाज़ेह रहे कि कोरोना के बढ़ते असरात को देखते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर डॉक्टर अभिजीत चौधरी की हिदायत पर म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की सदारत में सभी म्यूनसिपल हेल्थ सेंटर्स पर खिदमत अंजाम देने वाले मेडिकल ऑफिसर्स और लेबोरेटरी टेक्नीशियंस की एक अहम मीटिंग तलब की गई. हालात का जायजा लेने के बाद उन्होंने हिदायत दी कि सभी हेल्थ सेंटर्स पर टेस्टिंग किट फराहम करवाए जाएंगे. ILI और सारी के मुश्तबा मरीजों की भी कोरोना के लिए जाँच की जाए. कोरोना के लिए पॉजिटिव आए मरीजों के राब्ते में रहे उनके रिश्तेदार और दीगर अफराद की भी कोरोना के लिए नॉर्म सीक्वेंसिंग की जाए. VRDL सैंपल लेकर उसकी लेबोरेटरी जांच करवाई जाए. इस मीटिंग में डॉक्टर बालकृष्ण राठौड़कर, डॉक्टर प्रेरणा सकलेचा, डॉक्टर मेघा जोगदंड और सभी मेडिकल ऑफिसर्स व दीगर मुलाजमीन मौजूद थे. नाजरीन, मुक़द्दस माह रमज़ान तेज़ी के साथ अपनी मंजिल की जानिब गामज़न है. आज 14 अय्याम गुजर चुके हैं, लिहाजा इस मुक़द्दस महीने के बाकी अय्याम के शब रोज़ किस तरह से गुजारे जाएं, ये जानने के लिए हमने बात की मस्जिद दारुल क़िरात कलीमिया के इमाम मुफ्ती हाफिज शेख बिलाल से. वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद. क़ालल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून. मोहतरम नाज़रीन, ये रमज़ानुल मुबारक का जो महीना चल रहा है, रहमतों वाला, मग़फ़िरत वाला और जहन्नम की आग से नजात वाला, इसके बड़े फ़ज़ाइल अहादीस मुबारका में आए हैं. इब्न जौज़ी ने लिखा है कि इस रमज़ान की हर सात और हर मिनट वो बहुत ही कीमती है. जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं वो ये तमन्ना करते हैं कि काश उन्हें एक मरतबा और लौटाया जाता और उन्हें रमज़ानुल मुबारक दिया जाता. रमज़ान के बारे में हम सब जानते हैं कि इसके 3 अशरे हैं. पहले 10 दिन जो रहमत के होते हैं, रहमत का अशरा कहलाता है. दूसरे 10 दिन मग़फ़िरत का अशरा होता है. और तीसरे जो 10 दिन होते हैं ये जहन्नम से आज़ादी के होते हैं. और इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बड़ी तादाद को जहन्नम से आज़ाद करता है. अहादीस मुबारका में आया है कि ये ऐसा महीना है, शहरुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार. कि इस महीने का पहला हिस्सा वो रहमत है, दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत का है और आखिरी हिस्सा वो जहन्नम से आज़ादी का है. उलमा ने लिखा है कि पहला अशरा जो रहमत का है वो इस वजह से है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके गुनाह नहीं होते, पहले से वो धुले धुलाए होते हैं, पाक व साफ़ होते हैं, तो शुरू ही महीने से रहमत उन पर नाजिल होती रहती है और रहमत को वो समेटते हैं. और दूसरा अशरा जो मग़फ़िरत का है वो उन लोगों के लिए है जिनके कुछ गुनाह होते हैं, तो पहले अशरे में वो गुनाह उनके माफ़ होते हैं, गुनाह वो उनके माफ़ होते रहते हैं. और दूसरा अशरा जब मग़फ़िरत का शुरू होता है तो बिल्कुल अल्लाह की मग़फ़िरत उन्हें समेट लेती है, घेर लेती है और मग़फ़िरत उनकी कर दी जाती है. और तीसरे अशरे में आम अल्लाह का ऐलान होता है और बंदों को आग से नजात मिलती है, आग से आज़ाद किया जाता है. दूसरे अशरे का भी एक वक्फ़ा और एक वक्त हमसे रुखसत हुआ, गुज़र चुका है. आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन इसके हो चुके हैं. तो अब जो बखिया महीना हमारे पास बाकी है
ہم اس کو صحیح سے گزاریں، ایک لمحہ بھی غفلت میں ہمارا نہ گزرے۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک نے فرمایا کہ آپ بد دعا کر رہے تھے، 3 بد دعائیں آپ نے کی، ہم حدیث سنتے ہیں، جس میں ایک بد دعا یہ بھی فرمائی کہ حضرت جبرائیل نے بد دعا فرمائی کہ وہ شخص ہلاک ہو جو رمضان کا مہینہ۔ محترم ناظرین، اس رمضان المبارک میں ہمارے مسلم معاشرے میں جو عبادت دوسرے نمبر پر بہت کثرت سے کی جاتی ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ لوگ بہت زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے پر قرآن مجید میں اور احادیث میں وعید آئی ہے۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ جو لوگ اپنا مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تو ان کے مال کو جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا اور اس کے ذریعے سے ان کی پیشانی کو، ان کے بازو کو، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اس لیے ہم پہلے علماء سے، اہل علم سے، یا جن کے ہم تعلق میں ہیں اہل علم حضرات، ان سے معلوم کریں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوتا ہے۔ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان کی مقدار کا اگر کسی کے پاس مال ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اس پر سال گزرنا شرط ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد زکوٰۃ کا اس کے مستحقین تک پہنچانا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ویسے ورنہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو مستحق نہیں ہے، جو زکوٰۃ لینے کا جس کو اسلام نے اہل نہیں قرار دیا، اس تک بھی زکوٰۃ پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے ہم جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں ان کو معلوم کریں کہ کون لوگ ایسے ہیں جن کو شریعت نے کہا ہے کہ انہیں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور ان تک اپنی زکوٰۃ کو پہنچائے۔ یہ زکوٰۃ اس لیے نہیں ہے کہ بس ایک آدمی آتا رہے، ہر سال آتا رہے اور آپ اس کو کچھ روپے پیسے دے کر روانہ کر دے، پھر اگلے سال وہ آتا رہے۔ زکوٰۃ کا سسٹم اس لیے ہے کہ مسلم معاشرہ مضبوط ہو اور مسلم معاشرے کی غربت جو ہے اس کا خاتمہ ہو۔ حدیث پاک میں کہا گیا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مالداروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دی جائیں گی۔ تو غریبی ہمیں ختم کرنی ہے اور غریبی سے دامن چھڑانا ہے تو زکوٰۃ ہمیں صحیح طریقے سے نکالنی پڑے گی۔ لہٰذا ہم زکوٰۃ کی معلومات بھی حاصل کرتے رہے، اور خاص طور پر جو ہمارے رشتہ دار ہیں، جو سگے رشتہ دار ہیں، ان کے علاوہ ماں باپ، بیوی بچے، ان کے علاوہ جو ہے جو ہمارے رشتہ دار ہیں، چچا تایا، بھائی بہن، ان لوگوں کو اگر یہ مستحق ہے تو پہلے ان تک ہم اپنی زکوٰۃ کو پہنچائیں۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم آس پڑوس میں یا بہت دور دور زکوٰۃ پہنچاتے ہیں اور جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بیچارے محروم رہ جاتے۔ اس لیے پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان لوگوں تک زکوٰۃ پہنچائیں اور ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کریں۔ اور اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے، پورے مال میں سے جتنا مال بنتا ہے اس میں 2.5% صرف اللہ رب العزت نے مانگا ہے، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ لہٰذا ہم زکوٰۃ کو ایمانداری سے حساب کتاب کر کے اور معلومات والوں سے پوچھ کر زکوٰۃ کو نکالیں، جس طرح ہم دنیاوی اعتبار سے انکم ٹیکس داخل کرتے ہیں اور دنیا کے جو چارجز ہوتے ہیں، ٹیکسز ہوتے ہیں، وہ داخل کرتے ہیں۔ اسی فکر کے ساتھ بلکہ اس سے زیادہ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر ہم اس کو غنیمت جانیں، اسے کھیل کود میں یا شاپنگ میں، خریداری میں یا بہت زیادہ بازاروں کی رونق بن کر ہم اس کو نہ گزاریں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ جیسے جیسے رمضان اخیر کی طرف جاتا ہے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اخیر عشرے میں تاخراتیں آتی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے عبادتوں پر بڑا ثواب رکھا ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے کہ شروع میں جذبات رہتے ہیں، جذباتی طور پر لوگ عبادتوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان کے دوسرا یا تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے لوگ بازاروں کی رونق بن جاتے ہیں، مارکیٹ کی رونق بن جاتے ہیں، بہت سے تراویح سے غافل ہو کر صرف عشاء پڑھ کر نکل جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ہمارے لیے فکر کا باعث ہے، اور ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ جب اللہ رب العزت اپنی طرف بلا رہا ہے اسی وقت ہم اس سے دور ہو رہے ہیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کہیں پر کوئی مارکیٹ میں سیل لگ جائے یا کوئی آفر نکل کر آ جائے تو اس آفر کی طرف لوگ لپکتے ہیں، اور کوئی اگر اس سے پیچھے رہ جائے تو کہتے ہیں کہ ارے تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ جو ہے ایک آفر ہے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اور اس سے اگر ہم غافل رہ جائے اور اس سے ہم پیچھے رہ جائے تو یہ ہمارے لیے بڑے افسوس کی بات ہے۔ لہٰذا اس رمضان کی ہر ساعت کو، ہر منٹ کو ہم غنیمت جانیں۔ ایک بات یہ بھی آتی ہے حدیث پاک میں کہ اس رمضان میں ہر روز مومن بندے کی ایک دعا اللہ قبول فرماتا ہے، تو ہم روزانہ دعاؤں کا بھی اہتمام کریں
और हर रोज़ एक नई दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करते रहे, जिसमें हमारी दुनिया और आखिरत की भलाई हो, हमारी मुश्किलात और मसाइब या जिन चीज़ों से हम गुज़र रहे हैं वो तमाम चीज़ें हम अल्लाह के सामने रखें, अल्लाह के सामने पेश करें, ताकि अल्लाह हमारी दुआओं को सुने और हमारी मग़फ़िरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करता रहे। ये ख़ास तौर पर जो दूसरा अशरा है, मग़फ़िरत का अशरा है, हम इसमें अल्लाह के हुज़ूर में रोए, गिड़गिड़ाए, अल्लाह से माफ़ी तलब करे, अल्लाह के सामने बहुत ज़्यादा रोए, गिड़गिड़ाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मनाए, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी मग़फ़िरत कर दे। फिर उसके बाद जो अशरा आएगा, ताख़रातें उसमें रहेंगी, हम उसमें भी इबादतों का एहतमाम करें और अल्लाह को मनाने की कोशिश करें। जिला नांदेड़ के लोहगांव का एक नौजवान किसान प्याज की फसल लगाकर लखपति बन गया। नाजरीन, हम अक्सर अखबारात व चैनलों पर किसानों की हालत जार और परेशानियों ही की चर्चे और खबरें सुनते हैं, और कभी किसी किसान के मालामाल हो जाने या खुशहाल होने की खबर सुनी जाए तो समाज का हर शख्स यकीनन किसान की इस खुशी में शामिल होता है। नांदेड़ के तालुका बिलोली के लोहगांव में किसान ने रास्त अपने खेत के बांध पर अपनी प्याज की फसल की बिक्री की और सिर्फ 5 माह के अरसे में लाखों रुपये किसान बालाजी पांढरे ने कमा लिए। उसने अपने 1 हेक्टर खेत में 4 से 5 माह के अरसे में जाती मेहनत के बल पर 12 टन प्याज की पैदावार हासिल की, लेकिन प्याज के व्यापारी कौड़ी मोल दाम दे रहे हैं, और जब उसने ये देखा तो अपनी प्याज की फसल अपने खेत के बांध पर ही फरोख्त करने का फैसला उस किसान ने किया, और इस तरह उसकी ये पैदावार 1,12,000 में फरोख्त हो गई। बालाजी ने अपने लखपति हो जाने पर मसरत का इजहार कुछ इस तरह किया है। आइए देखते हैं क्या कहा बालाजी ने। शेतकरी असून शेतकऱ्याचं एकरी 1 एकर 2-3 वर्षापासून मी कांद्याचं उत्पन्न घेत आहे। त्याच्यामध्ये वर्षाकाठी 10-12 टनाचा ॲव्हरेज देत आहे। 12 टनाचा ॲव्हरेज देत असल्यामुळं व्यापारी जे माल घेत आहेत त्याच्या कवडी मोल बेभावात जात असल्यामुळं माझं शेत रोडच असल्यामुळं मी बांधावर विक्री सुरू केलेली आहे। त्याच्यामुळं मला चांगल्या प्रकारचा भाव बी मिळत आहे, प्रतिसाद बी मिळत आहे, म्हणून चांगल्या प्रकारचं उत्पन्न वाटत बी आहे आणि विक्री बी होत आहे। लोकांचा प्रतिसाद चांगला प्रकारने भेटू लागला आहे आणि विक्री भी चांगली होत आहे, म्हणून उत्पन्नामध्ये भी चांगलं घट मिळत आहे मला। आखिरकार बाबुल गांव की 22 साला दोशीजा के साथ दराजी करने और मारपीट करने वाला मफरूर मुलजिम धर लिया गया। इस जिमन में मजीद मालूमात एसडीपीओ डॉक्टर विशाल नेहुल ने दी है। बिडकीन पोलीस स्टेशन हद्दीतील बाबुळगाव या गावामध्ये दिनांक 2 एप्रिल रोजी दुपारी एका 22 वर्षीय तरुणीवर एका आरोपीनं त्या तरुणीच्या घरामध्ये घुसून तिला जातीवाचक शिवीगाळ केली, तिचा विनयभंग केला, तसंच तिला लोखंडी रॉडनं मारहाण केली। अशा पद्धतीची घटना घडली होती। त्याबाबत पोलीस स्टेशन बिडकीन येथे 2 तारखेलाच संध्याकाळी कलम 354, 324, 504, 506 सहकलम ॲट्रॉसिटी अशी विविध कलमांनुसार आपण गुन्हा दाखल केला होता। त्या गुन्ह्यामध्ये त्या गुन्ह्यातील असलेला आरोपी पाराजी दुबिले हा घटना घडल्यापासून फरार होता। याबाबत संभाजीनगरचे पोलीस अधीक्षक श्री मनीष कलवानिया साहेब, अप्पर पोलीस अधीक्षक श्री सुनील लांजेवार साहेब, त्याचबरोबर मी स्वतः DYSP विशाल नेहुल, आमच्या बिडकीन पोलीस स्टेशनचे इन्चार्ज अधिकारी API गणेश सरवसे, त्याचबरोबर बीट अंमलदार, सर्व पोलीस स्टेशनचा स्टाफ, आम्ही अशा सर्वांनी मिळून एक 3 वेगवेगळ्या टीम SP साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार केल्या होत्या। त्यामध्ये एक टीम स्वतः माझ्या नेतृत्वामध्ये होती, एक टीम API सरवसे यांच्या नेतृत्वामध्ये आणि एक इतर कर्मचाऱ्यांची टीम, अशा 3 टीम तयार करून आम्ही सदर आरोपीचा विविध ठिकाणी शोध घेत होतो। आमच्या शोधाला त्यानंतर आज या ठिकाणी यश आलंय आणि आज दिनांक 5 एप्रिल रोजी आम्ही त्या आरोपीला संध्याकाळी 5 वाजताच्या दरम्यान अटक केलेली आहे। सदर गुन्ह्याचा तपास मी स्वतः करत असून या गुन्ह्यामध्ये आतापर्यंत आम्ही सर्व साक्षीदारांचे जबाब घेतलेले आहेत। त्याचबरोबर या गुन्ह्यामध्ये उपलब्ध असलेला सर्व पुरावा प्राप्त केला आहे आणि अतिशय योग्य प्रकारे तपास करून या गुन्ह्यातील पीडितेला जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारे न्याय कसा देण्यात येईल याचा आमचा प्रयत्न राहील। आणि बिडकीन परिसरामध्ये किंवा पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये या प्रकारच्या आणखी काही घटना घडल्या तर फिर्यादीने पीडितांनी गुन्हा दाखल करण्यासाठी समोर यावं, त्याची योग्य पद्धतीने आम्ही दखल घेऊन कारवाई करू असं मी सर्वांना आश्वासित करू इच्छितो आणि या ठिकाणी थांबतो। जय हिंद। तालुका सिल्लोड में लोक कलाकारों ने अपने फन के जरिए सरकारी स्कीमात
اور منصوبوں سے عوام کو واقف کرواتے ہوئے ان میں بیداری پیدا کی۔ لوک کلاکاروں کی اس پیشکش پر لوک پربودھن کا اہتمام لوک رنجن لوک کلا پرتشٹھان کی جانب سے کیا گیا۔ ان لوک کلاکاروں نے اپنے خوبصورت و من بھاؤنے گیت سنگیت کے ذریعے حکومت کی جانب سے سماج کے مختلف طبقات اور کسانوں کو دی جانے والی مراعات اور ان کے لیے روبہ عمل لائی جا رہی فلاحی و امدادی اسکیموں اور منصوبوں سے دیہی ساکنان کو واقف کروایا۔ ان اسکیموں و منصوبوں کی تشہیر و اعلانات کا اہتمام ضلع دفتر برائے معلومات اور شعبہ سماجی انصاف کے اشتراک سے مارچ کے مہینے کے آخری ہفتے میں کیا گیا۔ ان لوک کلا و سنگیت کے پروگراموں میں شاعر ڈاکٹر شیش راؤ پٹھاڑے اور ان کے معاونین نے تعلقہ سلوڑ کے ورکھیڑی بنکنہلا، نلوڑ کائے گاؤں، پیپل گاؤں پیٹھے، وروڑ پمپری، ٹاکلی جورگ اس طرح الگ الگ 7 گاؤں میں اپنے لوک گیت پیش کیے اور گاؤں والوں سے خوب داد و تحسین حاصل کی ہے۔ شہر کے گارکھڑا علاقے میں سود گرنی چوک کے میدان میں کھڑی 2 بسیں میں شارٹ سرکٹ کے سبب آگ لگ گئی۔ اس حادثے میں ایک بس تو جل کر مکمل طور پر تباہ ہو گئی، جبکہ دوسری بس کا بھی بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق یہاں سود گرنی چوک پر کھڑی ایک نجی کمپنی کی بس کو اچانک آگ لگ گئی اور اس بس کے شعلہ پوش ہو جانے کے سبب بس کے سامنے کھڑی دوسری ایک بس میں بھی آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو کیا۔ بس میں آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی جواہر نگر پولیس تھانہ کے انسپکٹر وینکٹ کیندرے نے فوری عملے کے ساتھ جائے وقوع کا رخ کیا اور وہاں کا رکا ٹریفک بحال کروایا۔ پولیس سے ملی جانکاری کے مطابق دونوں بسیں چیتے گاؤں کی ایک نجی کمپنی کی ہیں۔ ایک بس میں شارٹ سرکٹ سے آگ لگی، جبکہ دوسری بس شعلہ پوش بس کی لپیٹ میں آ جانے سے جلی ہے۔ تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس دوران کہیں سے کچھ سر بس میں آگ لگا دیے جانے سے متعلق بھی افواہوں کی صورت میں سنے گئے، تو پولیس نے افواہ پھیلانے والوں سے سختی کے ساتھ نمٹنے کے انتباہ دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔